गंजाम जिला दिगपहंडीर उस्पल्ली गाँव में हईजा आतंक झाड़ाबांति पुणी जनकर मृत्यु होती। उस्पल्ली गाँव में डायरिया मृत्यु संख्या 2 रे पहुंची। गतकाली जनकर मृत्यु होता बेले आज आउ जनकर जीवन नहीं झाड़ाबांति। मृतक होती प्रकाश रईत। गतकाल राति प्रकाश को दिगपहंडी मेडिकल भर्ती करा एबे भी 10 जन आक्रांत होई ब्रह्मपुर और दिगपहंडी मेडिकल चिकित्सित होती। गाँव में आहरी आक्रांतों संख्या बढ़िबो बोली अनुमान करा जाउछि। गंजाम रे डायरिया आतंक गंजाम जिला दिगपहंडीर उस्तपल्ली गाँव में हईजा आतंक देखा मिली। झाड़ाबांति पुणी जनकर मृत्यु होती। उस्तपल्ली गाँव में डायरिया मृत्यु संख्या एवं 2 रे पहुंची। गतकाली जनकर मृत्यु होता बेले आज आउ जनकर जीवन नहीं झाड़ाबांति। झाड़ा और बांटी पड़ला बात कहीं झाड़ा का पड़ला और किचे और सभी चिंगरे आज्ञा झाड़ा बांति सब संक्रांत आम गाँव में आ ब्रह्मपुर मेडिकल के लोक जाकर अच्छा बा ये गोटे पछरे जो पेसेंट जो रहा सेटा अन्य गाँव में गोटे चाष कम को जाती तली पकड़ा को से सी भांति उछाड़ी आउ पड़गले सीठू विष्णुगिरी जो ये मेडिकल रे जॉइन होते सेठू पुरी आउ गाँव को पलि आसिले गाँव रु पुणी आहरी अधिक हवा ये आम्बुलांस डाकिकी आउ दिगपहंडी मेडिकल धरिकी पलि शुणु सर झाड़ाबांति पूर्व कौन होता कौन नहीं किंतु काली 6 तारिख रे सकाल सकाल बहुत सीरीयस है। सीरीयस आम जिते शुणा पाइलु आम संगे संगे से गाँव को दौड़ी गलु सरपंच समिति सभ्य सब जाए दौड़ी गलु दौड़ी गला आम्बुलांस डाकलु आम्बुलांस डाक जे पेसेंट सीरीयस थे से आमर दिगपहंडी स्वास्थ्य गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को आणलु से दिगपहंडी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सित होगा डॉक्टर से रेफर ब्रह्मपुर कले से ब्रह्मपुर चिकित्सित होती। देखो डायरिया जो व्यापी यार कारण से तो किसी भोजी भात ना कि आमिषासी लोक नुह जेहेतु आम अनुमान कलु जे पानी की कौन होती आम सब विभाग जनइलु आमर विधायक सार को जनला से टीम पठे आमर मेडिकल टीम को एवं आमर वाटर सप्लाई टीम को पठे से सब इनक्वारी कले सेटार जांच रिपोर्ट कौन होती ये जना पड़ो। जो सीजन चली आमर एबे कलेरा डिसेंट्री ये सब बेसी होउची तो तापाई पानी कंटामिनेट रोची हाइजीन भी मेंटेन कर अच्छी तो दिगपहंडी जेहेतु सेंटर एरिया हो जाउची बहुत सारा एरिया रू एडी केसेस आसुचे तो एडी तो ट्रीटमेंट चली आमर मेन प्रॉब्लम होची मैन पावर रो आमर डॉक्टर स्टाफ भी बहुत कम अच्छा नर्स ये सब भी बहुत कम अच्छा एबे गोटे एरिया आपनकर भीष्मगिरी उस्तपल्ली गाँव में बहुत सारा आक्रांत होती सेट्र भी बहुत केसेस आसूचे पाखापाखि एबे मु लिस्ट काढ़ुची से माने लिस्ट लिखुचंती 140 ऊपर हेलेनी एबे आउरी केसेस आसुची खाली उस्तपल्ली नाई चुडंगपुर पोड़ामारी भी एडी आसुचंती गजपति भी के जण एडी आसुचंती तो एंदी सबुआडू आसुचंती ट्रीटमेंट चलीची डेथ एबे रिपोर्ट होईची काली जणे आ गोटे आगुरु 2 दिन आगुरु जणे हेतिला संपर्क में आलोचना आम सहित लाइव रे दिगपहंडी रिपोर्टर कालूचरण नाहक जोड़ी होती। कालू वर्तमान दिगपहंडी कथा कहतु बा उस्तपल्ली कथा कहतु एभली कि गजपति जिलूर डायरिया रोगी आसिकी पहुँचुंट यार मूल कारण कौन बोली कहुच्छी एवं प्रशासन तरफ डायरिया आतंक को रोकवाई सचेतनतामूलक पदक्षेप ग्रहण करा ना नहीं कालूचरण देखो शुभश्री जो भाव गंजाम जिले में जो भाव झाड़ाबांति आक्रांत दिन को दिन बढ़िबार लगी देखा गंजाम जिलार जो दिगपहंडी ब्लॉक रही दिगपहंडी ब्लॉक सहदेव टिकरपड़ा पंचायत जो गाँ रही से गाँव में झाड़ाबांति आक्रांत दिन को दिन बढ़ुची एवं से गाँव रु अन्य गाँव को डेइबार लगी जब देखा मेडिकल इंचार्ज प्रतिक्रिया जहाँ शुणुते जे जो दिगपहंडीर जो पाखापाखि 10 जन वर्तमान मेडिकल रे चिकित्सा होता बेले ब्रह्मपुर मेडिकल को 10 जन गुरुतर अवस्था जाइए 2 जनकर मृत्यु होती और घटनास्थल में जिते बारंबार खबर प्रसारण है 2 जन से जिला प्रशासन जिला स्वास्थ्य विभाग जो देखिपे सीधासख चित्र ये हूँ एक्सक्लूसिव चित्र गंजाम जिला स्वास्थ्य विभाग पक्षर सीडीएम आसछन्ति आशा अंगनवाड़ी कर्मी मानक नहीं दिगपहंडी ब्लॉक भीष्मगिरी मेडिकल परिसर में आलोचना करुछन्ति एवं सीडीएम आलोचना करुछन्ति जे काहेकि एभली झाड़ाबांति एवं कहीं जो भली भाव जो मृत्यु होती 2 जनकर जीवन चली देखा
ସିଧାସଳଖ ଯେ ମେଡିକାଲ ଇନଚାର୍ଜ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଉଥିଲେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହିଥାଇପାରେ ପାଣିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପାଣି ପିଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟକୁ ନେଇକି ହେଇଛି ନା ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିକୁ ନେଇକି ହେଇଛି ପୂର୍ବରୁ ପାଣିର ନମୁନା ମଧ୍ୟ ଜଳର ନମୁନା ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସିଡିଏମଓ ଏଡିଏମ ପିଏଚ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆମେ ଅଛୁ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଭୀଷ୍ମଗିରି ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛୁ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଭୀଷ୍ମଗିରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ସିଧା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଏ ଯୋଉ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଯାହା ଇନଚାର୍ଜଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ପାଖାପାଖି 140ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚିଛି ଗାଁରେ ଏବଂ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଇନଚାର୍ଜ ରହିଛନ୍ତି ସିଡିଏମଓ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅଙ୍ଗନବାଡି ଏବଂ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଆଶା କର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ତ ଦିଗପହଣ୍ଡି ନୁହଁ ସାନଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ଚୁଡମ୍ପୁର ରହିଛି ଏବଂ ପୋଡାମାଳି ରହିଛି ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଡାମାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭୀଷ୍ମଗିରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ରହିଛି ଦିଗପହଣ୍ଡି ମେଡିକାଲ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜିରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସିଧା ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସିଡିଏମଓ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଇନଚାର୍ଜ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଏବଂ ଯୋଉ ଆଶା କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବେ ଝାଡ଼ା ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ କଣ କାରଣ ରହିପାରେ ଏହା ହଇଜା ନା କଲେରା ନା ଡାଇରିଆ କୋଉଥି କାରଣକୁ ଦୁଇ ଜଣ ନିରୀହଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଛି। ତେବେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକର 2 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡିର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି ମେଡିକାଲ ଇନଚାର୍ଜଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ 140ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 140ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ ଯୋଉ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦିଗପହଣ୍ଡି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବମକେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମଗିରି ଆମେ ଯୋଉଠି ଅଛୁ ଭୀଷ୍ମଗିରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାନଖେମୁଣ୍ଡିର ପୋଡାମାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଡାପଡା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ 140ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଡାଇରିଆରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଯାଇସାରିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ବେଗ ବିଷୟ ଏହାକୁ ନେଇ ସିଡିଏମଓ ଯୋଉମାନେ ମେଡିକାଲରେ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ ଅଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି।